Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang! Hello, I am Wonder. Is your radio out of a tram? We got you. We got a new offer just for you. Wonder FM Cebu. Wonder FM Cebu is your premier online radio station bringing the best in health and wellness, sports and entertainment, game show and movies, news and current events, music and arts. Our vision is to be a dynamic radio station captivating listeners with its diverse content, from vibrant music selections to engaging textures. It offers a spectrum of entertainment with its passionate team and commitment to excellence. It continues to inspire and uplift audiences across the region. Our mission is centered around providing entertaining, informative, and culturally relevant content to its listeners in the world. It aims to promote local music, events, and community engagement, while also delivering quality programming that resonates with its audience. Why choose Wonder FM Cebu? Choosing Wonder FM Cebu as your advertising partner means tapping into a loyal and engaged audience that trusts and values our brand. Our experienced team understands the local market dynamics and will work closely with you to create customized advertising solutions such as display business logo during live stream, business voiceover, 2D or whiteboard commercial video, advertising through FBIs. But wait, there's more! Wonder Hub Plus, Wonder Production, and Wonder Cafe. Wonder Hub Plus, your instant miracle in a tube. Say goodbye to pain and discomfort with a revolutionary formula. Muscle aches, joint pains, cramps, we get you covered. Wonder Plus Rub has 3 scents: ginger and lemon, lavender and mint, paragazets and yellow. It can help relieve cough, cold, joint and muscle pain, dizziness, headache, stomachache, stress, insect bites, and many more. Wonder Hub Plus Essential Oil has peppermint scent. It is best for headaches, migraine, rheumatism, mellitus, asthma, arthritis, back, and shoulder pain. Wonder Hub Plus Rollet has peppermint scent. It is good for headache, congestion, stress, dizziness, and insomnia. Embrace the wonder of Wonder Plus today, approved by FDA. Discover your star potential with Wonder Production. Light and sound rental, event host, event DJ, variety show. That's my tomboy. Boxing sa unan, boxing bayot versus unan, comedy show, acrobat show, basket sa unan, basket bayot versus unan, Miss Gay, singing contest, Miss Teen, Mr. Pogay, Macho Gay, dance sport, hot mama, live band, percussion band, magician, double car, and stage drum. Dare to dream, dare to dazzle with Wonder Production. Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang! Hello, mayong gabi ka na tong tanan, no? This is Tita Jaili from Wonder FM Cebu. Yes, mga ka-Wonder, no, naan sa tas programa karon no, nga nibalik na sa tas atong programang Wanted Langga, mga ka-Wonder, no. Alright, ang atong takna, mga ka-Wonder, no, alas 6:30 na sa kagabion niya. Medyo na late, di ay ta kay grabe na abtan di kog uwan, di na lang ta kong lahos unya. Naa naman ko nang nasuod naman ko. Muna nga ako na lang gihagad. Yes, mga ka-Wonder, no. Ang atong programa karon, mga ka-Wonder, no, Wanted Langga. So katong tungod kay nagduol naman ang ato ang Valentine's Day, no.
na si Tita Jaili ang inyong DJ nga igat sa Wonder FM karon. Wonder FM Cebu, ang online radio ng mga Bisaya. Yes, ang ato ang mga kauban, atong mga kaamiguhan di ano, nagsigi na sila og nanaw kung asa sila makakita og mga Valentine's date karon o maabot nga Valentine's Day no, February 14. No? Sa dili pa ta magsugod ato mo tukar tag sweet music kay Valentine's Day naman. While share pa ta sa atong live, Valentine's Day mo tukar tag sweet music. Everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. Yes, mga ka-wonder, no? Shout out data sa ato ang mga kauban sa nga mga DJ, no? Shout out na to sila si Inday, Miss Yang, atong DJ nga pahaluka ko, bi. Shout out sa nato si DJ Yummy, no? Ato ang lamion nga DJ, no? Labi na sa programa niyang Yummy Wonder, no? Ato shout out sa nato ato ang DJ Mami G, no? Labi na si ihang Wonder Romance, DJ Sir Beat. Sila si DJ Dang Pao sa ilang mga pitik sa kagahapon. Sila si DJ Ryan, no? Ato ang mga OGT DJs na to, mga ka-wonder, no? Shout out ninyo diha. Labi na gyud sila si Nanay Nining o si Uncle Mar. Sila si Tita Jaili, no? Yes! Ang ato ang programa, mga ka-wonder, no? Na Wanted Palangga. Labi nagsingabot man ang kagabion. Ingon ani ang senaryo, mga ka-wonder. Pwede din mo messenger, no? While pwede ta kinsa mag-message mo dira, musod mo sa Wonder FM, tapos mag-message mo para inignaan mo caller, so through messenger ta para atong madungog diri sa on air. Ha? Ano ba daw? Through messenger. Mo tawag mo sa akong messenger, no? Ari mo tawag sa inyo sa akong messenger if ever need mo wanted. So before ko mo accept og call, dapat mag-message sa mo diri sa Wonder FM Cebu nga page. Ana ako gusto ko magkuan magpangitaan ka nako og standby pa ka kadali mahilom sa kay i-mute sa tika para mangita ta og partner para nimo, di ba? Ingon ana ang ato ang programa sa Wanted Langga. If ever na anay mo sud nga partner, while kuan mag-video call pa ka diri sa ako so mag-calling ka so ako sa tikang imute while waiting ta sa musod nga ganahan ato i-pair sa imuha para sa Valentine's Day. But remember dapat single. Kanang dili ta mabatuan sa inyong asawa o inyong uyab, dapat single gid mo kay ang atong kwaon diri single, qualified single gid kay lisod kaayo dili single maggubot niya ba no? Maawayan ta pag sure gid mo kay maawayan ta ang kalakiha, dapat single ang mo-appeal diri sa caller. Alright, padayon ta sa unahan. Song sa by Trademark.
You're asking me, but only love can say. Try get a walk away, but I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play my part, pray I'll have a change of heart, but I can make you see it through. That's something only love can do. In your arms, as the dawn is breaking, face to face. Please, tourist cam guys ha. Please, huwag kayong magpapascam. Ito na kami oh. Hanapin nyo lang. To make you see there's hope beyond the pain. If we give enough, if we learn to trust, but only love can say. Try get a walk away, but I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play my part. We'll have a change of heart, but I can make you see it through. Hello, hello, hello mga ka-Wonder, no? This is Tita Jaili from Wonder FM Cebu sa programang Wanted Langga. No? Sa programang Wanted Palangga mga ka-Wonder, no? Kisa tumalang pa ulay palangga di hala sige. Arita dire mag-istorya ta para sa Wanted Langga ninyo mga ka-Wonder. Yes, share sa ato ang live mga ka-Wonders, no? Share atong live mga ka-Wonders para mo lambo patag maayo mga ka-Wonders sa ato ang kahangina, no? Or sa ato ang kasosyalan nato diha, ka-social media nato diha mga ka-Wonder. Alright, ang tak na mga ka-Wonder, no? Alas 6:40 sa kagabion. That's something only love can do. I know if I could find the words to touch you deep. Hello, shout out sa ato ang gwapa nga si Cheryl Libudasa, Tim. Libusada, nabaliday ko. Sorry. Shout out ni mo Cheryl, Libusada, Tim, no? Taga Barili or taga Negros, no? Shout out ni mo diha, ma'am. Mayong pagtanaw ni mo diha kay Tita Jaili, no? Ang inyong DJ nga igat. O, katong walay mga date sa Pebrero 14. So, pwede ra mo mangita og langga diri dapita, no? Kay basin na asay nag-hire diri. So, dapat single, qualified ang single ha. Ayon ang mga minyo na kay mag-away ug ang bana. So, bati kaayo. Dapat single. Alright, padayon ta sa unahan. Inside, you give my dream just one more chance to let this be our last goodbye. But only love can say. Try again or walk away, but I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play my part. Pray we'll have a change of heart, but I can make you. Yes, shout out ko sa taga airbase, no? Labi na gyud diha sa military police na to diha. Labi na ni first class Lozano, no?
shout out sa ta diha ni Kuan no nila sa 560 office no diha sa season na to mga taga season mga angel nila ni LG Paril no nila ni Ma'am Lantexi Hassel Joy Lantexi shout out ninyo diha ma'am nila ni Ma'am Alex Ibuenga og ni Ma'am Bulanga shout out nimo diha ma'am shout out sa diha sa ato ang mga Aman no Aman AW or AIAM kung Air Force first class sila si Sir Cruz o si Sir David no o si Sir Aguilar o si Karagdang no shout out ninyo diha labi na gyud ni Major ato ang squadron commander nga si Sir Stephen Cooley shout out mo sir mayong gabi mayong papanihapon ninyo diha kini inyohang DJ nga igat no nag shout out sa inyo ha shout out sa ko sa ato ang mga pop engineer no labi na gyud sila si Sir Selwyn Ruda si BG Baring no sila si Ma'am Arin Birame shout out inyo diha ato ang PM na to diha si Clint Cervantes shout out sa taga head office din no labi na gyud nila ni Sir Miles nila ni Sir RYA og ni Sir TD mga dagko na mga big boss na to diya sa opisina mga kawander nila ni Ma'am Juicy og ni Sir Christian no shout out niyo diya sir labi na gyud sa mga tong mga accountant no labi na gyud sa tong mga new nga bag-o diha nakasud no di ko kailas niyo mga ngan shout out ako niya ni Ma'am Gwen Ma'am Gwyneth Ma'am Rose no daghan kayong mga Rose diha no puro na tunok ang office diha no to Rose tunokon ng Rose shout out sa diha nila ni Ma'am Florian election no ni Ma'am Virginia Humawas shout out mo diha belated happy birthday day ma'am no atong pagpitsa uno big shout out nimo diha ma'am nasa Olanggo shout out sa diha nila ni Kuan no Ma'am K ni Ma'am Bianca og ni nila Ma'am Salvi shout out niyo diha Ma'am Chere og ni Ma'am Stephanie Ma'am Nova shout out sa atong mga warriors diha no watay OT ron mga warriors kay gauwan-uwan mga warriors so sayo tag pangatog ron shout out sa mga welder da no nila ni Iris Brad Iris og ni nila ni Kuan Paul nila Sander og ni Achilles og ni Swan alright shout out ninyo diha nila ni Pari-Pari so atong takna mga kawander no alas 6:45 sa kagabion after mga pag alas 7 no maghatag tag advertise para sa ato ang mga tag-iya sa di bro pasalamatan sa nato de mga kawanders no ang ato ang nagdaan ning atong Wonder FM Cebu hinungdan sila mo hinungdan sa dani sila si Mami G Lariosa atong CEO sila si Sir Ariel na Dayag no atong station manager Ma'am Lilia Rapaer atong station marketing head o si Jomar Jacolan technician ato ang head technician ato ang marketing staff no other than Miss Michelle or Inday Misyang pahalok ka kubi alright padayon ta so pwede ta mag-request og song pwede sa ta mo ato lang ihatag atong mga
kanta mga ka-wonder. And the rain is falling. Here we are at the crossroads. Yes, shout out ni mo diha, DJ Yami. Mayong gabi, may paglanog-lanog sa diha mo diha sa Pasil. May paghimo ni mo diha quick. Once again, Or nagduty ka karon langga. you're telling me you're so confused. You can't make up your mind. Is this meant to be? You're asking me, but only love can say. Try to get a walk away, but I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play my part and pray I'll have a change of heart. But I can make you see it through. That's something only love can do. In your arms as the dawn is breaking, face to face and 1,000 miles apart. I tried my best to make you see there's hope beyond the pain. If we give enough, if we learn to trust, but only love can say. Try again or walk away, but I believe for you and me, the sun. Hello mga ka-wonder, no? Atong takna mga ka-wonder alas 6 50 sa kagabion na, no? May pagpanihapon di sa mga nanihapon diha mga ka-wonder. No? May isang pagpanihapon sa wapay ay may pagkinisikay-sikay sa wapay na wapay panihapon diha, no? Arangkada mo maayo diha mga ka-wonder labi na uwan-uwan ro, no? Himua ginatanan na pinakalami nga pagkaon mga ka-wonder kay para ganahan ng atuang mga ganahan ato ang mga kuan, ganahan ato ang mga bata, atong mga sakop sa pamilya, no? Alright. Yes, shout out ni mo Rooney Bulhaon. Kagwapa sa akong amiga, Pasiriti ko bi. Oy, shout out ni mo diha, Ronnie. May gabi ni mo diha, Ronnie. Sus, sao man ni, mao naman gini atong kinabuhi, no? Kinahanglan naman gini nato nga mukuan gid ta mo. Say tawag ana mo lantad yung tagamay kay para makakwarta sa tagamay diri sa kahanginan mga ka-wonder. Alright, padayon ta sa unahan, no? Well, nagpaabot ta sa itong mga viewers nga naghinam-hinam na unta, no? Wala pa tayong mga caller karon. Wala pa yung mga nag-atang, no? So, basin na ato nang ma-plug ang ato ang programa unless nga manamoy natay maka-istorya bisan mga 1 minute lang. Hello, shout out ni Pretty Wiser. May gabi ni mo diha, madam. May gabi ni mo diha, no? Kumusta ang mga kalagayan diyan? Mabuti ba ang mga kalagayan na nimo diyan? Alright, standing, no? Uwan, no? So, dili unta ta ko mo dayon kay uwan, so naa naman ko dire, so ako na lang gidayon. Alright, padayon ta sa unahan, no? Wanted palangga mga ka-wonder. As you are, push me off the road. The sadness
I need this time to be with you. I'm freezing in the sun. Yes, I miss you so much mga ka-wonder, no? Shout out ni mo diha. I'm burning in the rain. The silence, I'm screaming, calling out your name. And I knew beside you here, put out the fire with me and find. Yeah, you lose the sight. Yes, mga ka-wonder, no? Shout out dito sa qualified ka nga tita. Yes. Yes, qualified ka na. Single ka, single. Single ka ron. Kay wala kay bana. Yes, shout out sa mga taga Lapu-Lapu, no? Labi na gyud diha sa luyo sa post office, no? Sila sa board, shout out sa boards nila ni Kuan, nila ni Jane. Shout out ninyo diha sa tanan nga mga naa diha, no? Big shout out ninyo diha. Light of your circles, that's what I'll do. Labi na gyud ni nanay, no? Antig himo og kuan. Nanay nga kuan da kanang si tatay, nanay ug si tatay nga sweet kaayo, no? Ang ilang relasyon. Yes, ang atong programa mga ka-wonder, no? Ang programa na tong Wanted Langga para na sa tong Valentine's Day, no? Pebrero 14, no? Hope nga naay mga Valentine's date ang mga single, no? Nanay mag-uyab. Oy, thank you sa post office, no? Diha. We say goodbye. Share ang atong live mga ka-wonder. Na-share na to mga ka-wonder, no? Alright, live ta diri sa Wonder FM Cebu. Shout out sa akong igagaw, no? Big shout out ni Ate Jilin. Huwag tang magkalit. Ate Jilin. Na-eres man ni mo Ate Jilin. Pakitag balik, be. Pakitag balik. It's all I gotta be, and all that I see, and all that I need. Yes, mga ka-wonder, may gabi. Ganis tita Jaili, inyong DJ. DJ nga igat sa Wonder FM Cebu. Sa Wanted Langga. Ingon ana, no? Wanted Palangga, mantaan niya ron. Shout out tita Jaili sa taga Liong. Yes! Big shout out sa taga Liong. Mention me ang ato ang shout out diya, Ate Jillian. I-mention na nga ito, i-shout out diya sa taga-Liong. Share sa imuhang live ngadto sa imuhang mga friends diya sa Liong. Liong, no? Mandawi City. Yes, naara, oy. Unsay naara? Sige na, i-mention na ang imuhang mga friends diya sa kuan sa taga-Liong. Ay, ato nang i-shout out, no? A big shout out. Yes, by the way, about speaking of shout out mga ka-wonder, no? I-shout out din ako ang atuang Mandawi Bolt Center, no? Labi na gyud. Ang ilahang murag supervisor diha, si Ma'am G Sami, no? Shout out mo diha Ma'am G Sami, may gabi nila ni May og nila ni Janice, nila ni SG Gerson, nila ni Edimar, og ni Ulysses, no? Sabi shout out ninyo diha. Especially, no, ang ilahang ang ilaha sang pagkaon na, no? Nga ang ilahang share sa nga nani ilahang pagkaon mga ka-wonder, eh? Ilahang pagkaon sa ilaha ding pagkaonan din, no? Nasa kung ganahan mo kanang mamalit mo mga wine na dapita sa subang dako, no? Ang ilahang cherry stones
no ilang cherry stone nga kananan og imnana kanang palitan nag-inom mga ka-wonder no naa na diha nahimutang sa subang dako no barato ra na diha mga ka-wonder. Yes, shout out sa mga taga Karkar no. Di ani ang DJ nga igat sa Wonder FM Cebu. Labi na gyud na mga Recopilacion family, a big shout out ninyo diha. Watching right now. Yes, shout out sa tanang Recopilacion gikan kana ni Nel P, no? Recopilacion, no? Sa Okanya, Karkar. Yes, may gabi rin mo, te. May gabi Calmness in your face that I see through the night. The warmth of your light is pressing onto us. Yes, shout out ni mo diya, Ronnie Bulhano. Hapon. Unsa ni dungguan? Didn't ask me why. I never would have known. Oblivion is falling down, and I knew recited you here. Yes, wala ko ka kung ano nalipat ko ani sa Mandawi. Rooney Bulhano, no? Hapo-hapon ko ang imuhang dungguan inig ari nimo sa Mandawi. Ugma kay imuhang gi-murder ang ako ang apelyido nga Rooney. Ay, sorry, wala ko trabaho. Ikaw din na. Put out the fire with me and find. Yeah, you lose the sight of your circles. That's what I'll do if we say goodbye to me. So I gotta breathe. Yes, mga ka-wonder, kinis Tita Jaili. Permanente ka na, no? Na matag, unsa na yung oras ay? Matag Martes og Hoybes, mga ka-wonder, no? Maura na atong gislat gikuha kay mintras ang ato ang station wala pa nabalhin sa duol. So medyo layo pa man ta. So ato lang nang anaon. You know that. Yes, shout out ko sa Recopilacion. Recopilacion, no? Randy o Babes Recopilacion. Yes. A big shout out ninyo diha, no? May pagtanaw ninyo diha or may pag tanaw nyo diha sa ato ang Facebook online radio ta atong Wonder FM Cebu. You know that I need this time to be the life you gave me the day you said goodbye. If you could only know me like your prayers and everything between you and me will be alright. Yes, by the way, no, ang yung request, no, inigbalik na lang, no, standby sa taas mga kadino, tas na painomdo, mga ka-wonder. So, mga kuan lang, mga 5 minutes lang. Standby sa mga kadiyot. Balik ta sa atong programang Wanted Palangga. So, ang inyong request, inigbalik na nako, mga ka-wonder. So, ato nang i-prepare daan. Alright? Is your radio out of trend? Tired of the same old playlist? We got you. Wonder FM Cebu, your premier online radio station, bringing the best in health and wellness,
sports and entertainment, game show and movies, news and current events, music and arts. Wonder FM Cebu, where music, stories, and good vibes come together. Our experienced team understands the local market dynamics and will work closely with you to create customized advertising solutions, such as display business logo during live stream, business voiceover, 2D or whiteboard commercial video, and advertising through Facebook ads. But hold on, there's more. Wonder Hapless, your instant miracle in a tube. Wonder Hapless Essential Oil. Wonder Hapless Oil. Wonder Hapless Oil. And Wonder Hapless Inhaler. Wonder Production. Discover your star potential. We offer partnering with Wonder FM Cebu is not just about advertising. It's about building meaningful connections and growing your business together. Join us as your advertising partner. Mandani Bay, DJ Dangpao present, Kini ang akong tubag. Sa pagsugod nimong negosyo sa real estate, aduna kay mga pangutana mahitungod sa Mandani Bay. Nagkinahanglan kag ahente aron sa pagtubag sa imong mga pangutana ug tungod niya na pwede nimong ipangutana ni DJ Dangpao sa Kini ang akong tubag. Kini ang akong tubag. Busa, kung may mga pangutana kamo mahitungod sa Mandani Bay, pwede ninyong i-appointment si Ariel Nadayag o DJ Dangpao aron sa pagtubag sa inyong mga pangutana kabahin sa Mandani Bay. Kini ang akong tubag. Kini ang akong tubag. Dalit kaninyo ni DJ Dangpao, ang ahente ng Mandani Bay, hangtod sa sulod may adlaw. Looking for trendy clothing? Stylish and budget-friendly, Blatimer brand offers locally made, high-quality outfits. Don't miss out. Order now. We are open for franchising in any Gaisano Mall branch. Looking for trendy clothing? Produktong barato ba ang imong gipangita? Ari mo sa Wonder Jam online shop. Aduna kitay soap pillow, bone pillow, o aduna po kitay health product sama sa Complete C, Perfect Plus Gold o Rising Coffee. Sa ganahan mo order, bisita lang mo sa among FB page, ang Wonder Jam online shop. Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang! Yes, mga ka-Wonder, no, balik na ta. So, ato ang inyong mga request, ato na nang i-prepare diari mga ka-Wonder, no? Alright, no, ang inyong DJ nga igat sa Wonder FM Cebu, si Tita Jaili, no? Alright, mga ka-Wonder, no,
shout out din no, ni Ma'am Bibi Cuyos nga nag-watching karon sa sitio Nazaret, no? A big shout out sa tropa, no? Labi na gyud sa taga Nicho, taga Magikay, no? Nazaret. Shout out ko sa mga katropa na to diha sa labi na gyud sa CCWI. Alright. Labi na nila Ma'am Joy og ni Ma'am Ching, ni Ma'am Glaze, Ma'am Bibi Cuyos, Ma'am Humaud, kinsa pa na dira sa tanan nga mga taga Nazaret nga mga kauban sa tropa sa Buak, Liki, mga kawander, no? A big shout out ninyo dihang tanan, no? Gikan ka na sa inyong DJ nga igat sa Wonder FM Cebu. Alright, padayon ta. While patukaron sa nato ato ang kuan, no? Patukaron sa nato ato ang kanta kay mangita ta sa ilahang katong gi-request ni Boss Ronnie. To be, so I gotta be. You know that I see, and all that I need this time to be the life you gave me the day you said goodnight. She's already taken. She's already taken. She's already taken me. She's already taken. She's already taken me. Yes, shout out din na Ma'am ni Jomor, no? May pagtanaw nimo diha sa Saudi. Good evening, no? Shout out din diha ni Nelson Balmora, no? Was out sa mga ni Saknes Kwabo daw, no? Dahong luyo duol. Sana dahong laya. Yes, sige dol, ato na ipatok dol. All right. Padayon ta sa ato sa ning i-play ang request ni Kuan ni Sir, ato sa ning i-play ang request ni Kuan ni Sir Ronnie. All right. Tubod sa naughang sapa na isama sa akong luha, na itus na og namala, ginhinining mga mata, nagpabilin ni atong sapa, tadtong uhaw nga mga Yes, next nga excuse me. Next nga request mga kawander, no? Nimo pretty, no? Imuhang shower me with your love, no? Next kani. nga daw nawad anak paglaon, nga may tubig pang ako, bisag giyapon na lang unta imong dalitan, aron malipay kining dughan, ugo na mo ako taligdan, may paglaong pabaka nga mabanha. Yes, no? Shout out din diha sa mga natawag mga 1960s to 40s mga kawander. Kani ang mga love song, no? Labi na magsingabot ang Pebrero 14 mga kawander. Kadtong sapa, aron ang lumot mga
tubod na labi na agian nagtubig. Yes, shout out. Shout out nimo diha, Day. Happy birthday and belated. Aron malipay kinindughan, ugo na mo ako talikdan. May paglaom papaka nga mabangaw katong sapa. Aron na ang lumot mga lunaw, mawadaan na sa kabaw. Kay ang dughan ko nahisama sa naughang sapa. Alright. Yes, daghang salamat sa imuhang tubod sa naughang sapa, sir, no? Si Ronnie, no? Kabantay ka to. Tubod sa naughang Maaari bang yakapin ka man lang sana? Babawi ako. Yes. Di ba? Kabantay ka to imuhang request. Tubod sa naughang sapa. Okay na to? Alright, mga ka-wonder, no? Napay request lain, no? Na shower. Ilahang shower, no? Kanindot pa kang kantahan, eh. Shower, no? Kanindot kang kanta na mga ka-wonder. Kana siya, klaro sad kayo kanang panghugot-hugot sad na. Sure ball jud ko panghugot-hugot na. Shower me with your love. Alright? Yes, no? Ingon ana na ang ato ang mga kuan. Ato ang mga nag-request. Alright. Yes, this song is dedicated ni Pretty, no? Iyahang shower. My heart is filled with so much love, and I Wow, kanindot. need someone I can call my own. You're welcome, Sir Ronnie, no? Why problema? To fall in love, that's what everyone's dreaming of. I hold this feeling oh so strong. Life is too short to live alone without someone to call my own. I will care for you, you will care for me. Our love will live forever. Shower me with your love. Shower me with the love that I long Yes, bagay ka ni mo, madam. for. Shower me with your love. Shower me with the love I've been waiting for. Yes, next song kang kuan, no? Nelson Balmora, no? Ang imuhang Dahong Laya, Nelson. Close my Pahinungod na nimo ni Sir Ernie. eyes Shout out dahil diha sa ato ang Sir Ernie. and pray all my wishes come true. So, ato na lang ng Elisa Nelson. Kung siya na lang. Kung siya man. Every night I go to sleep until you're mine. I'll wait for you endlessly. Can't you see fairy tales they do sometimes come true if you believe?
mag-abot lang gyud ta sa ato ang mga umaabot no kung kinsa giihatag sa Ginoo sa ato ang mo ika match sa ato ang kinabuhi no. Shout out ni Sir Nacorda no, funny watching right now. Yes, nagigihatag ang Ginoo para sa ato ay nag-abot na nga panahon. So basin diri dapita no makamit mog someone. Like the stars that shine way up in the sky, our love will live forever, live forever. Shower me with your love, shower me with the love that I long for. Shower me with your love, shower me with the love I've been waiting for. Yes, no, shower me with your love mga ka-wonder. That a very nice song. Paminawa. Yes, Paminawa ang kanta Ernst. Yes, shout out ni Agata, atong queen sa Julie's Big Shop. Ang atong pinakagwapa sa Julie's Big Shop. Ay, sorry. Ang pinakagwapa sa Julie's Big Shop mga ka-wonder no. Agata, shout out. Yes nga, labi na gyud nilang Delcy, no? Sa tanang mga amigahan nato diha, big shout out ninyo diha. Nag-emote na si Jane dire. Yes. Hoy Jane, ay pag-emote Jane. Ayaw pag-emote Jane kay you are a special someone for your husband. Yeah. Yes, thank you sa shower nimo, Ma'am Pretty, no? That's a very nice song. So, ato nang i-play ang song the next, no? Ma'am Kuyos, ay mo ang Bed of Roses, Ma'am Kuyos. So, ato nang birahan. So, after this song ni, nga iyahang kuan, ang sa to'y title nimo sa imuhang kuan, Dol, ang imuhang kung siyaman. Yes. No, kung siyaman pod no. Grabe sa na nga kanta. Kung siyaman. Paminawa Sir Erne. Sir, paminawa. By TG Monterde, Dol. Alright, TG Monterde. No, kung siyaman. No, pastilan bayaaning. Ay nako. Alright. So, prepare. Nakapili na ba ka kung kinsa sa among duha? Yes, ladies and gentlemen, this is Tita Jaili sa Wanted Plangga sa Wonder FM Cebu, ang inyong DJ nga igat. Para sa Pebrero 14 mga ka-wonder no, naatay pasabog unya sa February 14 no, naatay pang date. Ang piliun mong makauban, dapat na ay mga kuan kita ganag premium ang pinakanindot og kuan dire kanang nindot og kana bitang pakilig moment dire sa Wonder sa Wanted Langga na to, labi na mong tawag sa ato ang line no sa tong Facebook live. ug ipailailas kini kanan, gihatag ko na ang tanan, ug ihatag ko pa ang tanan.
kung siya man. Yes, kung siya man, hala, mo appeal ko ng date ninyo diya sa 14 pa. Sure. Libre, Paris man ba? Yes. Libre, oy, labi na magkat sinabot mo. Shout out ni Wilson Balmora. Big shout out ni mo, son. Ha, di ba? Managtok ka lang yung mga teaching Monterday, son. Alayo na ko ninyo ug ihilang lang sa takot, pero ug iya kang biyaan ug iyang binuangan pag mahitabo. Wala na siya. Yes, Ma'am Bibi Kuyos, no? Stay tuned lang kada sa imuhang Bed of Roses. Siya'y Unsa ni Ma'am Bibi, I want to sing a song or ato lang patukar. Kanta ko binayot nga kanta. Unsa man? Yes, Doy. Yes, Dol. You're welcome kaayo, Dol, no? Salamat kayo sa pagsuporta nyo, Miss Ken, sa live na to, no? Sa Wonder FM Cebu. Share ang atong live. Kung pananglitang sa iya. Sure, basta magkasinabot mo sa naay makanakay katawag nga nindot ang inyong istorya sud sa mga kuan lang 2 minutes ra akong ihatag mga ka-wonder. Kanang mga nindot nga mga istorya kanang nindot ba nga na makapakilig more. Yun maski kanahan ka. Wow, sana all nagpaimot-imot si Agata. Kulak lang ko diring gabita. Pas Oy, sure, matik na. hindi ay ug mo ba Yes, i-appeal yun na, no? Wanted palangga, no? Sa Pebrero 14, no? Natay color da pita. balik ka. Gihatag ko na ang tanan. Yes, mga ka-wonder, ang takna, mga ka-wonder, alas 7:25 na sa kagabhion. Sumayo pa panihapon sa mga nanihapon diha, mga ka-wonder. Sabi na gid sa ato ang viewers karon, mga ka-wonder, maayong pagtanaw ninyo diha bisan galisod ang panahon, no? Li lang gihapon. Thank you sa inyong supports, no? Gikan ka na ni Tita Jaili. Kung siya naman ang napilian, ako'y mahimo anak, pero sakit lang di kaayo. Kung siya man ang maswertihan mo, palayo na ko ninyo ug ihilang na lang sa tako, pero iyang ang biyaan ug iyang binuangan pag mahitabo. Ang reyna sa akong damgo, tuwas laing palasyo, ug iyang ang biyaan lingit-lingit. Kay ako kang pagkaslan. Yes! No, thank you kay Sir Nelson Balmora sa imuhang iyak-iyak diha, Nelson, no? Ma'am Bibi Kuyos, no, this song is dedicated para sa imo. Alright, bid. Sige, Ma'am Bibi, ato ning birada. Alright. So, ladies and gentlemen, this song is dedicated to Ma'am Bibi Kuyos, no? From Nazareth, Magikay, Mandawi. Alright, this song is dedicated to all. No, what's your favorite song niya? Alright, so, I know if ever na ako dira, iyan ipakanta sa ako. Alright. Ladies and gentlemen, this is Tito Jaime from Wonder FM Cebu. Ang DJ nga igat sa Wanted Palangga.
seated and warm at this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause I'm about to look at still locked in my head. Some blanket night love, think that she's still in my bed. As I dream about movies, you won't make me right. With an iron fist, I wake up and Prince keys in the morning, while some marching band keeps on a beat in my head while we were talking about all the things that I long to believe about love and the truth. What you mean to me and the truth, yes. Baby, you're all that I need. Yes, Ma'am Bibi, shout out mo diha, Ma'am Bibi, no? May papanihapon ninyo diha, no? Okay ra gyud kaayo. Way sa payan. I wanna lay you down a bed rose. Virgin night, I'll sleep on a bed of rose. I wanna be just closer, yes, thank you, Pretty. Far away in each step that take on my way home. Looking around, saw me a dive. It give its night, see through the space. Oh. Still around out of time, but it's hard to be true till the bird on where flies. Maybe back to you, it just close my eyes and whisper, baby, blind love is true. I wanna lay down with my rose. Virgin night, I'll sleep and I'll be safe. Oh, I wanna be just as close. It goes, I'll lay you down on a bed of rose. Yes, shout out gani mo ni sa imuha ding shout out din ni Claude, no? Ang mga bata nimo diri, yes. Shout out ninyo diha Inday o Claude. It's home to bar, over whiskey and rum. The bookkeeper sweet drop, she's giving me the eye. Well, I might come to say, but I know so hard to say I die. Ooh, yeah. Shout out to mo, Boss Jipper. Close your eyes, I know I'll be thinking about you. While my mistress she calls, stand in the spotlight again. Tonight I won't be alone, but it don't mean I'm that lonely. I get nothing
bed of roses. Yes, thank you kay Boss Jeeper sa imuhang mga heart diha. No? Salamat kayo, daghang salamat. Alright. Daghang salamat. Oh, thinking about our younger years. There was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take away from me. We've been down that road before, but it's over now. You keep me coming back for more. Give me your arm, I want. When you're lying here in my arms, finding it hard to believe we're in heaven. And though it's all that I need, and I found it here in your heart, it isn't too hard to see we're in heaven. Yes, a big shout out diha no sa mga bagong abot no. Jumor watching right now from Saudi Riyadh. Boss Jeeper from San Immaculate Conception. Boss Jeeper, why paldo dia boss? Oh, once in your life you find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing could change what you meant to me. Oh, there's lots I could say, but it's all you now, 'cause our love will light the way. Baby, you're all that I want. When you're lying here in your heart, finding it hard to believe we're in heaven. You always know that me, that I found it here in your heart. And it's too hard to see we're in heaven. I've been waiting for so long, jumping to a ride, for love to come along. Now our dreams are coming to the good times and about. Yeah, I'll be standing here by you. Daghang salamat mga ka-wonder no sa inyuhang pagsuporta no, always always there. Labi na sa tuang live karon no. Yes, may gabi ni Boss Jeeper diha no nga nagtan-aw diha karon. Kauban sa imuhang wife. Sir, may gabi ninyo diha. Labi na sa anindot sa kagabion, katugnaw sa kagabion no. Alright, padayon ta sa unahan. Alright, padayon ta sa unahan no ato ang Valentine's Day man ron, so magtira tag pang kuan sad pang Valentine's nga tukar pa wahayon lang to unya na to ng mga Valentine's Day nga tukar nig ka Valentine's Day gyud. Yes, atong takna mga ka-wonder no, alas 7:40 na, so gamay na lang tag oras para mo exit na ta sa ato ang programang Wanted Palangga, no? Gikan ni Tita Jaili ang inyong DJ nga igat sa Wonder FM Cebu. Enjoy lang! You always ask me those words I say, and telling me what it means to me.
Every single day, you always act this way. For how many times I told you I love you, for this is all I know. Come to me and hold me, and you will see the love I give, you still hold the key. Every single day, you always act this way. For how many times I told you I love you, for this is all I know. Yes, Tugnaw Dol. Nasa Pasko Idol, sa Paskong darating. Alright, pwede, pwede. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Come to me and hold me, and you will see. Yes, shout out nimo diha Sir Benjamin, no? May gabi nimo diha Sir. Labi na gyud sa imong mga sa imuhang mga anak diha o partner nimo diha. May gabi ino may pagtan-aw nyo sa tong live ni Tita Jaili ang inyong DJ nga igat sa Wonder FM Cebu. Alright, request nimo Sir granted. Okay, ato nang itira. Tirahan ta na Sir imong request. The love I give, for you still hold the key. Every single day, you always act this way. For how many times I've told you I love you, for this is all I know. I'll never go far away from you. Even the sky. Yes, mga ka-wonder, no? Nakahabol pa si Sir Benjamin sa iyahang request song, no? Si Michael Pangilinan. Uy. Oy, sir, medyo kuan day sir no, imuhang kumusta naman kada sir? Lagi sir, lami kay inom og kulapo sir. Wasay mangagda lagi nako lagi. After ani, alas 8 na ko taman. Lami kay inom kuyapo. Kulapo ta diha, anhaon ti sa inyo ha. Ay mo request sir no, gikan kana ni Sir Benjamin Estrera. Way kulapo diha yot. Lagi mag-inom ta kulapo sir. Bibirong sumulat na awitin para sa'yo. Wow, sana all. Para akong isang sira ulo, hilo at lito. Sa aking panghina ng piano, biglado'y piling nilaro. Baka sakat I-message ko po hon sir. di merong tono, bigla na lang umusbong. Tungkol sa naman kaya awitin para sa'yo. Di biro ang gawing Ano sa mga inyo ang pista dia sir? sukat ang titig sa tono. Ano sa mga inyong pista? Mga unsa mga pitsaha sir? Sampu man aking diksyonaryo, kung ang tugma'y di wasto. Basta't isipin di magbabago, damdamin ko sa iyo. Araw
Sige sir. Pohon, pohon. Kapag kapiling ka, Yes, shout out niya ni Marvin, no? Ropil, Tambok. Gikan ka na ni Marvin. Nakaari naman ka kas amo agod. Wala ko ka ano, sir. Wala ko ka asa dapit inyo ha sa Tabok. di tayong dalawa. Di ba Tabok inyo ha, sir? Asa dapit ta? Araw-gabi tayong dalawa. Ang takda mga kawander no, alas 7:45 nos kagabion. So, ato na ipatukan atong mga advertisement after mga alas 7:55 no. So, until mo exit na ta. Last requested song na lang ni Sa isip Hermag Kilid no, Insular Agi. Okay. hanggang panaginip, o kahit saan magpunta. I-PM lang ko daan niya sir and after pohon. Araw-gabi tayo. Yes, no? After the song, no? 'Di ba mao kato kantahan, no? Grabe kantahan, no? Alright, no? Ang kanta ba mura ka nagi kuan ay kanang say tawag ana. Kanang sakit kaayo. Grabe kantaha. Alright, ang takna mga kawander, no? This is our last song. Yes, why problema kay sir, no? Okay ra gyud kay na, wa gyud tay problema di adapita. Labi na sa mga ingon ana nga sitwasyones. Wala problema sir. Okay ra gyud kay ko ana. Alright, no? Padayon ta sa unahan mga kawander, no? Ato ang awit. Will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. This is our last song mga kawander, no? Last na to, no? Nga na nag-request na to dire. Alright, para daw sa Valentine's Day. If there were no words, no way to speak, I will sail here for you.
there were no tears, no fear for you. The sun used to shine, even if romance ran out of rain, you would still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. I have been waiting for you to open my eyes and show me how to love, and then selflessly I dream of this 1,000 times before, and in my dreams I love you more. I will give you my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. Alright. Yes, mga ka-wonder, no? Standby sa mga kadiyot for arig balik. Diretso na ta. Is your radio out of trend? Tired of the same old playlist? We got you. Wonder FM Cebu, your premier online radio station, bringing the best in health and wellness, sports and entertainment, game show and movies, news and current events, music and arts. Wonder FM Cebu, where music, stories, and good vibes come together. Our experienced team understands the local market dynamics and will work closely with you to create customized advertising solutions, such as display business logo during live stream, business voiceover, 2D or whiteboard commercial video, and advertising through Facebook ads. But hold on, there's more. Wonder Hapless, your instant mirror in a tube. Wonder Hapless Essential Oil. Wonder Hapless Rub. Wonder Hapless Roll. And Wonder Hapless Inhaler. Wonder Productions. Discover your star potential. We offer partnering with Wonder FM Cebu is not just about advertising. It's about building meaningful connections and growing your business together. Join us as your advertising partner. Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang! Lower blood sugar,
anti-cancer, regulate blood circulation, immune booster, anti-stress, increasing libido for men and women to gain extra endurance in intimate activities, and also good eat slimming for it also promotes digestion with powerful herbs. Moringa, Graviola, Panax ginseng, Ginkgo biloba, Amaziae root, Tribulus terrestre, Tomcat olive. C supplements is a combination of essential ingredients that provides your body the necessary vitamin C for protection against illnesses, and it promotes skin health and other health benefits. Complete C helps anti-inflammatory, antifungal, antioxidant, anticarcinogenic, immune booster, control blood sugar, reduces cholesterol, overall wellness, strengthens joints, promotes heart health, natural antiseptic, and improves digestion. Anti-aging, minimize fine lines, skin whitening, good for hair and sleep, instantly improve your skin's texture, reduces wrinkles and pimples, moisturize and smoothen skin, keep your skin from sagging. It has 40x more antioxidants, 75% more collagen for that youthful and glowing look from the inside out. It is a non-acidic vitamin C that you can take even in an empty stomach. With calcium as its base, providing necessary minerals to your bones that prevents osteoporosis. Plus the combination of quercetin that activates recycling of vitamin C so that the body will retain its unused amount and ready to be consumed when the body needs it. UE Zoe Dream Life Health Awareness and Prevention Program. LBA is the best screening procedure designed to inform individuals about their health status. It's often used to spot nutritional deficiencies, assess the state of your immune system, and more. This is the live blood analysis, or LBA on the spot result. These can be detected in LBA, arthritic, ulcer, asthma, high blood, infection, white blood cells, allergies, blood cholesterol, HEPA, liver, uric acid, kidney, gout, stress, diabetes, fatigue, hypertension, depression, insomnia, and more. Health is well, nourish, move, and thrive every day. Mandani Bay DJ Dangpao present Kini ang akong tubag. Sa pagsugod nimong negosyo sa real estate, aduna kay mga pangutana mahitungod sa Mandani Bay. Nagkinahanglan agente aron sa pagtubag sa imong mga pangutana ug tungod niana, pwede nimong pangutana ni DJ Dangpao sa Kini ang akong tubag. Kini ang akong tubag. Busa, kung may mga pangutana kamo mahitungod sa Mandani Bay, pwede niyong i-appointment si Ariel Nadayag o DJ Dangpao aron sa pagtubag sa inyong mga pangutana kabahin sa Mandani Bay. Kini ang akong tubag. Kini ang akong tubag. Dalit kaninyo ni DJ Dangpao, ang ahente ng Mandani Bay, hangtod sa sulod may adlaw. Mandani Bay DJ. Looking for trendy clothing? Stylish and budget-friendly, Blatimer brand offers locally made, high-quality outfits. Don't miss out. Order now. We are open for franchising in any Gaisano Mall branch. Produktong barato ba ang imong gipangita? Ari mo sa Wonder Jam online shop. Aduna kitay soap pillow, bone pillow, o aduna po kitay health product sama sa Complete C, Perfect Plus Gold, o Rising Coffee. Sa ganahan mo order, bisita lang mo sa among FB page, ang Wonder Jam online shop.
Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang! Yes, may gabi no sa tanan no. So natapos na gid ato ang programang Wanted Langga by Tita Jaili inyong DJ nga igat sa Wonder FM Cebu no. Alright, ang takna mga kawandar no, untop gyud na alas 8 no. Alright, kinis Tita Jaili moingon kaninyo kanunay no. Amping kanunay labi na gyud sa tanang higayon, labi na gyud sa panahon nga ron magsigig uwan. So amping kanunay sa tanang higayon no, naa gyud tay mga protection daan kay delikado jud kayo no, labi na gyud masakit ta mga kawander. So dili lalim, labi na kita mo nangita sa tong pamilya. Nya mo na nga ampingan gyud nato atong kaugalingon kay lisod kayo mapalyar ta. Alright, kini nyo ang Tita Jaili, moingon kaninyo, babay kaninyo no, daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa akong programang Wanted Langga. Kini nyo ang DJ nga igat sa Wonder FM Cebu, Tita Jaili. Alright, bye-bye.